अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक बैठक लगी हुई है और इस बैठक में बात हो रही है महाजरीन की जो 12 नशस्तें हैं, इंतखाबी नशस्तें, उनके मुस्तकबिल के बारे में। ये तय होना है कि क्या ये नशस्तें बरकरार रहेंगी या ख़त्म कर दी जाएंगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 साल में उभरी है, उनका मुतालबा है कि ये 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। दूसरा फ़रीक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है और तीसरा फ़रीक जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स समझते हैं। इस वक्त जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हाई पावर्ड कमेटी वहाँ पे मौजूद है, उसकी सरबराही कर रहे हैं अमजद अली ख़ान साहब, जो रूए रवां हैं इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एडवोकेट हैं। उसके अलावा साद अंसारी, वो भी एडवोकेट हैं, और अरबाब साहब, वो भी एडवोकेट हैं। 3 लोग जो हैं वो कमेटी की तरफ से बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो 16 मेंबरान हैं कोर कमेटी के, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वफाक की तरफ से जो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, वो उनमें राना सनाउल्लाह हैं, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, कमर ज़मान कायरा साहब हैं, जो वफाकी अमूर कश्मीर के साबिक वज़ीर भी हैं। उसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ देखें तो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब ख़ुद, और उसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब भी मौजूद हैं। अब ये एक हाई पावर्ड मीटिंग वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद की एक निजी होटल में हो रही है, जिसमें बातचीत होगी और तय किया जाएगा कि महाजरीन की 12 नशस्तों का क्या करना है। देखना यह है कि बुनियादी बहस है क्या। तो बहस ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये समझती है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं मुकीम पाकिस्तान, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान, उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में, उनको सरकारी नौकरियों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले का जो कोटा है, और इंटरनल राइट्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये समझती है कि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के पास दोहरी रिप्रेजेंटेशन भी है और दोहरे हुकूक भी हैं। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी होने के साथ साथ पाकिस्तान के भी शहरी हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी शहरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके हुकूक पर ज़रब पड़ती है और इनइक्वालिटी का तासुर जन्म लेता है। वो 1974 के जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, अबूरी आइन है 1974 का, उसे सबूत के तौर पर पेश करते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 2 के मुताबिक सिर्फ वही इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में हैं जो भिंबर से ताओ बट, जैसे कि राजा अमजद अली ख़ान साहब बार बार कहते हैं, उनका मशहूर फ्रेज़ है कि भिंबर से ताओ बट के इलाकों पे है, वो इलाके जो लिबरेट कराए गए थे, आज़ाद कराए गए थे 1947 में। और उनका ख्याल ये है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तमाम खित्तों की रियासत जम्मू कश्मीर के, ये आर्ग्यूमेंट गलत है और ये वसाइल की लूट मार के लिए बनाया गया है। इस बारे में ये याद रहे कि जो केश खुर्शीद हैं, खुर्शीद मिल्लत, उन्होंने आज़ाद हुकूमत का नाम बदल कर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बनाया था। उनका क्लेम ये था, या उनकी तजवीज़ ये थी कि इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पर, तमाम खित्ते के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पर कबूल किया जाए। उनका साथ दिया था खुर्शीद मिल्लत का इस मामले में गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब ने भी, और सरदार क़य्यूम साहब मुजाहिद अव्वल ने भी। एक वक्त तक वो इत्तेहाद सलासा के तहत इकट्ठे रहे और ये डिमांड्स करते रहे। हम बादज़ां ये इत्तेहाद भी कायम नहीं रह सका और ये बात भी दब गई। तो उनका कहना ये है, राजा अमजद अली ख़ान साहब का और स्पेशली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, कि ये बात महज़ इस्तेमाल की जाती है और असल में क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है, हम सिर्फ एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके की हुकूमत है, लिहाजा हमें उसी पर ज़ोर देना चाहिए और इस इलाके के जो हुकूक हैं लोगों के, उनको मुतासर नहीं होने देना चाहिए। वो अपने दलाइल के तौर पर पाकिस्तान का जो सिटीज़नशिप एक्ट 1951 है उसको भी पेश करते हैं, और उनका कहना ये है कि जब उन तमाम लोगों को पाकिस्तानी शहरी तस्लीम कर लिया गया है जो कभी महाजरीन थे और उनकी तीसरी नस्ल या चौथी नस्ल अब पाकिस्तान में मौजूद है, तो उनका राइट ख़त्म हो जाता है आज़ाद कश्मीर के रिहायशी होने का या कश्मीर के रिहायशी होने का, और उनको ये चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर में ही अपनी रिप्रेजेंटेशन तलाश करें, जबकि उनको वहाँ पे मौक़े हासिल भी हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मज़ीद दलील है। वो ये कहते हैं कि जब महाजरीन मुकीम पाकिस्तान कोई टैक्स आज़ाद हुकूमत को नहीं देते, जब यहाँ पे वो सिविक ड्यूटीज़ अदा नहीं करते, तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। उनका ख्याल ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों की बुनियादी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है, और उनका कहना ये है कि इन निकात की बिना पर उनका ख्याल है कि जैसे कि शौकत मीर साहब ने चंद दिन पहले कहा कि उनका केस साबित हो चुका है और अब बाकी लोगों ने अपने अपने दलाइल देने हैं। दूसरी तरफ के दलाइल भी ज़ाहिर है कि मजबूत हैं, और वो दलील ये है कि
ایک گروپ آف کشمیری پیپل دوسرے گروپ آف کشمیری پیپل کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے جو حقوق ہیں وہ چھین لیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے اپنے حقوق کیا ہیں. اور دوسرے گروپ کا خیال یہ ہے کہ مہاجرین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ان کو جو ریپرزینٹ کرنے والی سیٹس ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مسئلہ کشمیر ابھی تک حل طلب ہے، اس کا حل نہیں نکلا، پلیبسٹ نہیں ہوا جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے ان کے ساتھ کیا گیا تھا، لہٰذا وہ ابھی تک ان کی جو پولیٹیکل لنکیج ہے اسے قائم رکھنا چاہیے. ان کے آرگیومنٹس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اوورسیز کی سیٹ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو مہاجرین کے خلاف شاید کسی تعصب کی بنا پر لوگوں کو اعتراض ہے. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ فورجڈ اور فیک اسٹیٹ سبجیکٹس کا بھی ہے. یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے خلاف وہ عدالت میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے مقدمات کو جیتے بھی ہیں، اور یہ ان کا ایک بہت مضبوط ظاہر ہے کہ دلیل ہے. لیکن دوسری طرف سے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اعتراضات نہیں ہیں، سکم بالکل موجود ہیں، سکم ختم کیے جانے چاہیے لیکن سیٹیں یک طرفہ طور پر ختم نہیں کی جانی چاہیے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے، اور انہوں نے حالیہ دنوں میں یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو اپنا آغاز ہی جو انتخابی مہم کا آغاز ہے وہ 10 نشستوں سے کر رہی ہے، تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پچھلے عرصے میں یہ نیریٹو اپنایا کہ ان سیٹوں کو یا تو ختم کرنا چاہیے یا کم از کم کر دینا چاہیے. بعد کے حالات میں پتہ چلا کہ اصل میں یہ ایک پولیٹیکل بات چیت تھی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی تھی جس میں یہ لیوریج کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن یہ دلیل بہرحال مضبوط ہے. دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، ان دونوں کا خیال اصل میں یہ ہے کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون تو بہت بڑی پروپوننٹ ہے ان 12 سیٹوں کی. اس کے علاوہ بھی جو مختلف سیاسی قوتیں ہیں جیسے مسلم کانفرنس ہے جو کبھی سواد اعظم تھی، اب وہ محدود ہو چکی ہے یا کافی اس کی پولیٹیکل پاور، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ 90 سال پرانی جماعت ہیں اور ان کا کلیم بہت مضبوط ہے. اس کے علاوہ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ایک سیٹ پر اس وقت آئی ہوئی ہے، لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ وہ انڈیجنس پارٹی ہیں، آرگینک پارٹی ہیں، اس لیے ان کا کلیم مضبوط ہے اور ان کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان کو قائم رہنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بحث ایسی ہے جو بہت پولیٹیکلی جس میں بہت سارے پولیٹیکل اینگلز آتے ہیں، اس میں بہت زیادہ انٹرپریٹیشنز آتی ہیں اور اس میں کانسٹیٹیوشن یا آئین کی بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم اس بارے میں بات کریں تو ہم تمام جو فریقین ہیں ان کا موقف بھی سنیں اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس بارے میں ہم کسی بھی طرف سے جذباتی ہو کر بات چیت نہ کریں. یہ بھی ضروری بات ہے کہ مد نظر رکھا جائے کہ ہماری سرحدوں پہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو آپس میں دست و گریبان بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم سنجیدہ قوم کی طرح اگر 78 سال تک جد و جہد کر سکتے ہیں تو ہم سنجیدہ قوم کی طرح جو اپنے مسائل ہیں ان کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہ بات یقینی سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف ہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مختلف مقتدر حلقے ہیں وہ لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرتے ہیں، تو پھر ہمیں خود بھی ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں دینے چاہیے. نہ ان لوگوں کو جو 12 سیٹوں کی خاتمے کی مہم چلا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے خیال کے مطابق یہ نیک نیتی پر مبنی بات ہے اور اس کے لیے وہ آرگیومنٹس بھی پیش کر رہے ہیں تو ان آرگیومنٹس کو سننا چاہیے. اسی طرح وہ لوگ جو خود مہاجرین ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی اور وجوہات کی بنا پر مہاجرین کی ان سیٹوں کے حامی ہیں، وہ بھی یقیناً غدار نہیں ہیں اور وہ بھی یقیناً اپنی طرف سے بھلا ہی چاہتے ہیں. انٹرپریٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے، ایک طرف سے 9 نظر آنے والی جو ہنسا ہے وہ دوسری طرف سے 6 نظر آ سکتا ہے، مگر یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھی طرح اس معاملے میں اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے، آگہی حاصل کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے. یہی میری کوشش ہوگی کہ ہم اس معاملے میں زیادہ زیادہ معلومات حاصل کریں، تمام فریقین جو ہیں ان کی رائے معلوم کریں، سوالات جوابات معلوم کریں اور پھر آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری جو بھی پوزیشن ہو وہ زیادہ انفارمڈ ہو. ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسئلہ کشمیر اگر کسی طرح گریٹر کاز اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. لیکن ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر ہمارے حقوق کسی طرح متاثر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ بولے. لہٰذا یہ سارے لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں اور سارے مسائل بھی ہمارے اپنے ہیں. اس بارے میں سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے سوالات دے چکی ہے. اس کے جواب میں جو نذیر گیلانی صاحب ہیں JKCHR کے صدر، انہوں نے بھی اپنے جوابات داخل کروائے ہیں چیف سیکرٹری کو.
इसी तरह जो माजिद ख़ान साहब हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं महाजरीन की नशिस्तों पर से सबसे मजबूत महाजर जो मेंबर ऑफ असम्बली हैं वो हैं, उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया है। फ़रत मीर साहब ने अपना 19 सफ़ात का जवाब दाखिल किया है। इन सब पे भी नज़र डालने की और इनको पढ़ने की, इनके बारे में आगही की ज़रूरत है। तो गाहे गाहे हम इन मामलात के बारे में बात करते जाएंगे। फ़िलहाल ये देखना है कि जो आज की नशिस्त है उससे क्या हल निकलता है। एक बात पिछले दिनों में ये भी हमने सुनी कि फ़िलहाल महाजरीन की जो नशिस्तें हैं 12, उन पे इलेक्शंस जो हैं उनको इल्तवा में डाल दिया जाए और बाकी जो सीटें हैं 33 उन पे इलेक्शंस करवा लिए जाएँ। जब ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद उन महाजरीन की सीटों पे इलेक्शंस करवाए जाएँ। मैंने माहिरीन से बातचीत की तो पता चला कि जेन्युइन रीज़न्स की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन ये वही बात है कि आइन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम बनाते रहते हैं मगर बनाना नहीं चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों का आइनी हल निकले और बैठ के बातचीत के ज़रिए मामलात का हल निकले। ताहम देखना है कि आज की नशिस्त में क्या होता है, किस तरह से ये मामला टैकल किए जाते हैं। क्या पहले से तैयार जहनों के साथ तमाम पार्टीज़ बैठेंगी या असल में बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश करेंगी। आगाह कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।